Doon. Doon daw eh. Tanggalin natin yung lamesa sa bahay, tapos Oo. i-ano natin yan para may gapang-gapangan sila. Kaso bakit hindi naman siya foam? Malambot yan, di ba? Jusain! Gapang lang sila doon. Jusain! Jusain! Hello! Hello, Ate Jusain. Oh, bug! Bangga ka na. Bangga na si Ate Jusain. Hoy, pababa ka na. Ate! Jusain! Hello, galing-galing naman ni Jusain. Galing! Ang galing-galing, oh. Hello! Bug!